अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। ये एक हकीकत है कि जब भी किसी इंसान के सामने किसी कहानी को बयान किया जाए या फिल्म की सूरत में इसे दिखाया जाए तो वो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है, फिर चाहे वो अच्छाई हो या कोई बुराई। वो अपनी अकल और शऊर के मुताबिक इससे नतीजा और सबक हासिल करता है जो कि किसी न किसी तरह इसकी ज़िंदगी और इसके मिजाज पर असर अंदाज ज़रूर होते हैं। इस जदीद टेक्नोलॉजी के फितना के दौर में जहां फिल्म इंडस्ट्री को बाकायदा एक एजेंडा के तौर पर लोगों की ज़हन साजी के लिए यूं इस्तेमाल किया जा रहा है कि आने वाली नस्लों को ज़हनी तौर पर इन्हीं की सोचों और मिजाज का मालिक के गुलाम बनाया जा सके, जो मकसद ये हासिल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये इंडस्ट्री इनके लिए बेतहाशा दौलत इकट्ठा करने की मशीन भी है। कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद भी जहां पर एक तरफ हर इंडस्ट्री तबाह हो गई, लोग घरों के अंदर कैद हो गए, वहीं दूसरी तरफ हॉलीवुड इंडस्ट्री ने काम बंद नहीं किया बल्कि इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स, HBO और Amazon वगैरह पर शिफ्ट कर दिया। ये रिवायती सिनेमा से इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक साजिश के जरिए शिफ्ट करके प्रॉफिट कमाया गया, जो कि आम रूटीन के अंदर पॉसिबल नहीं था। और इन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मर्जी की वेब सीरीज़ को दिखाकर, जो कि पावरफुल माइंड प्रोग्रामिंग या ज़हन साजी पर मबनी है, इंसानों के दिमागों को कंट्रोल किया गया। इस टॉपिक पर वैसे तो मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें इस एजेंडा और ज़हन साजी को मैंने कई बार एक्सपोज किया है, जो कि ख़ास तौर पर इस्लाम मज़हब की और खुदा की तौहीन, झूठे मसीहा दज्जाल की आमद और लिबरल सोच या आज़ाद ख्याली के लिए हमारी आने वाली नस्लों का ब्रेन वॉश कर रही हैं और माशरे को इस्लाह की बजाय बिगाड़ की तरफ ले जा रही हैं। लेकिन आज की वीडियो एक ऐसे सिपाही की है जिसने इस फितना को इन्हीं के प्लेटफॉर्म और इन्हीं के अंदाज से ख़त्म करने और इन शैतानी पैरोकारों की असलियत को दुनिया के सामने लाने की भरपूर कोशिश की, मगर अफसोस कि इसकी कीमत इन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि इस बार वो एक ऐसी हकीकत को दुनिया के सामने लाने वाले थे जो कि इस फितना को फैलाने वाले शैतान के पैरोकारों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती, मगर इन्हें एक बायोलॉजिकल वेपन यानी कि कैंसर देकर रास्ते से हटा दिया गया। हम बात कर रहे हैं ईरान की फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे अजीम डायरेक्टर की जिन्होंने इस्लामिक फिल्म सीरीज़ के जरिए फिल्मी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए इस माशरे की इस्लाह के लिए अपने हिस्से के काम का आगाज़ किया। ये वो शख्स हैं जिन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर एक मुकम्मल फिल्म सीरीज़ जो कि 45 किस्तों पर मुश्तमिल थी, कुरान में मौजूद हवालों के मुताबिक बनाई। इसके अलावा इन्होंने असहाबे काफ सीरीज़ और बहुत सारी ऐसी इस्लामिक फिल्म्स बनाई जिससे हमारी आने वाली नस्लों को, जिन्हें आज के दौर के अंदर इंटरनेट के होते हुए किताबें पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं रहा, फिल्म्स के जरिए एक कहानी के तौर पर पेश करके इनका शौक पैदा करके इन्हें अपनी इस्लामी तारीख समझाई जाए। लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा बनाने वाले थे जो कि हॉलीवुड इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाली इन ताकतों को और इनकी स्याह तारीख को एक्सपोज करने वाला था। इसीलिए इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही इन्हें खुफिया तरीके से कैंसर इंजेक्ट करके रास्ते से हटा दिया गया। ये कहानी दरअसल है क्या, आइए जानते हैं। दोस्तों, बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक अमेरिका ने जानबूझकर एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर कोविड-19 के वायरस को तैयार करके चीन में होने वाली मिलिट्री परेड्स के दौरान वहां मौजूद अमेरिकी फौजियों के जरिए यह वायरस चीन के शहर वुहान शहर के अंदर मुंतकिल किया ताकि चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी को, जो कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका की इकोनॉमी को क्रॉस करके नेक्स्ट सुपर पावर बनने वाली है, इसे तबाह किया जा सके। और यही बयान चाइनीज मिनिस्टर ने भी दुनिया के सामने दिया, क्योंकि आज के दौर के अंदर जंग रिवायती तरीकों से हटकर इकोनॉमी पर शिफ्ट हो चुकी है। यानी कि जिस मुल्क की इकोनॉमी जितनी स्ट्रॉन्ग है वो ना सिर्फ उतना ही ताकतवर है बल्कि दुनिया के अंदर उतने ही असर और रसूख वाला माना जाता है। कोविड-19 की बीमारी हकीकत के अंदर वजूद रखती है, ये हकीकत है, क्योंकि आफ्टर ऑल लोग हमारी आंखों के सामने इससे मर भी रहे हैं। लेकिन इसकी हकीकत ये भी है कि ये मैन मेड यानी कि खुद इंसानों का तैयार करदा एक बायोलॉजिकल वेपन है दुनिया पर कब्जा करने और अपनी मर्जी के मकासद को हासिल करने के लिए, जिसका मुकम्मल प्लान पहले ही डिज़ाइन कर लिया गया था। क्योंकि हमने देखा कि रिवायती जंग के अंदर दोनों मुल्कों का नुकसान होता है, चाहे वो मिलिट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इकोनॉमी की सूरत में। और दूसरी बात यह है कि जंग के बाद भी वो नतीजे हासिल नहीं होते जो कि होने चाहिए। मिसाल के तौर पर जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिराकर जब इन शहरों को तबाह किया, लाखों लोग मारे गए। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के मामले में जापान पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, यानी कि एक बार फिर से इकोनॉमिकल पावर बन चुका है। और इसीलिए दुश्मन अपने हमले का तरीका बदलकर बायोलॉजिकल वेपन पर शिफ्ट हो चुका है, यानी कि एक वायरस के जरिए किसी मुल्क के लोगों को और इसकी इकोनॉमी को बिना अपनी फौज, असले या टाइम के बगैर तबाह कर देना। और बिल्कुल यही केस हमें कोविड-19 के पेंडेमिक में भी देखने को मिला, जिसके जरिए डिजिटल करेंसी के फ़रोग, सिनेमा को डिजिटल मीडिया पर शिफ्ट करना, डीपॉपुलेशन एजेंडा का हसूल और इलाज वाली वैक्सीन के नाम पर अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया गया।
فرج اللہ سل حشور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا، کیونکہ اس بار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک فلم سیریز بنا رہے تھے جو کہ تقریباً شوٹنگ کے لیے بالکل تیار تھی۔ صرف 500 لوگوں کے تو اس کے اندر صرف ڈائیلاگ تھے۔ اس فلم کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا گیا تھا کہ آج کے دور کے یہودی جو کہ خود کو بنی اسرائیل کی نسل سے کہتے ہیں، دراصل اصلی بنی اسرائیل یا یہودی ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں، جن کے فتنے کا آغاز دنیا کے اندر ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور اسی نسبت سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی نسل یہودی کہلاتی ہے، لیکن آج اسرائیل میں آباد یہودی اصلی بنی اسرائیل یا یہودی نسل سے ہیں ہی نہیں، بلکہ تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 950 اور 960 سن عیسوی کے دوران قسطنطنیہ یعنی کہ آج کے دور کے ترکی کے بادشاہ کے وزیر حزدائی اور خزر قبیلے کے بادشاہ جوزف کے درمیان خط و کتابت ہوئی، جو کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقوں کے اندر آباد تھے۔ حزدائی ایک یہودی تھا اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد جب تمام یہودی دربدر ہو گئے تو کیا اب تک ان کی کوئی خود کی ریاست پوری دنیا کے اندر کہیں پر قائم ہوئی ہے؟ آخرکار قسطنطنیہ آنے والے قافلے سے اسے پتہ چلا کہ یہاں پر 15 دن کی سمندری سفر پر ایک یہودی سلطنت آباد ہے، جس کی اپنی فوج بھی ہے، اور وہ اپنے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کر کے انہیں پریشان بھی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر اسی یاجوج ماجوج قوم کا ذکر ہے، جسے دربند کے علاقے میں لوہے اور تانبے کو پگھلا کر اس کی ایک دیوار بنا کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس قوم کو قید کر دیا تھا، یعنی کہ اپنے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کرنے سے روک دیا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ حزدائی نے جوزف کو لکھا کہ اس کا تعلق بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے ہے، جس کے جواب میں جوزف کا کہنا تھا کہ کسی بھی قبیلے سے نہیں، بلکہ ان کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس اور پھر ان کے بیٹے تگورما سے آگے بڑھی، جو کہ ترک نسل کے باپ ہیں۔ جوزف کے مطابق ان کے آبا و اجداد کے اندر ایک بولان نامی بادشاہ تھا، جو کہ اپنی پوری قوم سمیت یہودی ہو گیا تھا، اور آج اسی خزر قبیلے کی نسل یعنی کہ یاجوج ماجوج اسرائیل کے اندر آباد ہیں، جو کہ سفید پوش ہیں اور ترکوں کے نسلی طور پر زیادہ قریب ہیں، جبکہ اصل بنی اسرائیل یا یہودی ساملی رنگت رکھتے ہیں اور عرب نسل سے ہیں، اور آج بھی موجودہ دور کے یوکرائن، روس، جرمنی، داغستان اور دربند کے علاقے کے اندر جہاں پر یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے بند بنایا، اسی خزر قوم کے یہودی آباد ہیں، جو کہ بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بالکل نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک کی نسل سے تھے، اسی لیے آج خود کو یہودی یا بنی اسرائیل کہنے والے دراصل ان کے پیروکار انبیاء کرام کی نسل سے ہیں ہی نہیں، بلکہ یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، جنہیں آج تک دنیا سے چھپایا گیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ فرج اللہ انہیں فلما کر دنیا کے سامنے اس حقیقت کو لانے والے ہیں جو کہ ان کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا، تب فرج اللہ کو کینسر انجیکٹ کر دیا گیا، کیونکہ جب وہ اپنے بستر پر مرنے کے قریب تھے تو انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کینسر مجھے انجیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ایک بار میں ٹریولنگ کے اندر تھا تو اچانک سے میرا بیگ غائب ہو گیا، اور جب کافی چھان بین کے بعد یہ مجھے واپس ملا تو اس سے میں نے اپنے کپڑے نکال کر جب پہنے تو مجھے فوراً سے کھانسی شروع ہو گئی، جس کے کچھ ہی دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مجھے لنگز یعنی کہ پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا ہے، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا ہارٹ فیل ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک بالکل صحت مند اور ایکٹیو انسان تھے جسے دل کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ فرج اللہ کی موت کے بعد یہ ذمہ داری 2018 کے اندر جمال شورجیح کو دے دی گئی، لیکن حیران کن طور پر انہیں بھی کچھ ہی عرصے کے بعد برین ٹیومر ہو گیا، اور اس کے بعد اب یہ ذمہ داری ابراہیم حٹامکیہ کو دے دی گئی، جو کہ اس کے پورے اسکرپٹ کو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنائی گئی اس فلم کو اپنی مرضی کے مطابق اس کے اسکرپٹ کو دوبارہ سے لکھ کر اسے ڈائریکٹ کرے گا، جو کہ 50 قسطوں پر مشتمل ہوگی، اور اس سے پہلے یہ ایران عراق جنگ پر ایک فلم بھی بنا چکا ہے جس کا نام تھا دی گلاس ایجنسی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنائی گئی اس فلم کے اندر من گھڑت کہانیوں کو شامل کر کے اور حقیقت کو چھپا کر اسرائیلی فنڈنگ کے ذریعے اسکرپٹ کو تیار کر کے اپنی مرضی کے مطابق تیار کیا جا رہا ہے، جو کہ یہ ہالی ووڈ انڈسٹری کے اندر پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ اسرائیل اس سے پہلے بھی کئی مسلم سائنٹسٹ کو جو کہ ان کے راستے کے اندر کسی طرح سے رکاوٹ تھے اپنی خفیہ ایجنسی موساد کے ذریعے راستے سے ہٹا چکا ہے، جس پر میری ایک پوری ویڈیو موجود ہے، اور اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یعنی کہ یہ اسرائیل کا کوئی نیا حربہ نہیں ہے، اور حال ہی میں ایران کے ٹاپ نیوکلیر سائنٹسٹ پر ہونے والے حملے کو بھلا کون بھول سکتا ہے، جب ان کی گاڑی کو رات کے ویرانے کے اندر روک کر ان کو سرے عام گولیاں مار دی گئی،
क्योंकि वो एक बार फिर से ईरान को एटॉमिक पावर बनाने वाले थे, जो कि इसराइल के वजूद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। बिल्कुल इसी तरह से एक अमेरिकन फिल्म मेकर डेविड क्रॉली ने भी द ग्रे स्टेट नाम की एक फिल्म बनाकर इनके मुस्तकबिल में होने वाले भयानक मंसूबों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की कि कैसे एक RFID नामी चिप को इस्तेमाल करके लोगों को गुलाम बनाया जाएगा। इनकी करेंसी से लेकर इनकी शनाख्त और हत्ता के प्राइवेसी भी एक डिजिटल फॉर्म के अंदर एक ही हुकूमत के कंट्रोल में होगी, और ये शख्स इन लोगों के लिए एक भेड़ बकरी या एक शनाख्ती नंबर से ज़्यादा इनके लिए कुछ अहम नहीं होगा। और जो भी इस सिस्टम की मुखालफत करेगा, इसके साथ क्या क्या सलूक किया जाएगा और इसे किस तरह की अजियतें दी जाएंगी। लेकिन इस फिल्म के रिलीज से पहले ही डेविड क्रॉली की लाश इसकी फैमिली समेत इसके घर से मिलती है, जिसे पूरा असरार कत्ल कहकर मामले को दबा दिया गया। लेकिन इस फिल्म का ट्रेलर आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। यानी कि दुश्मन आज अपना तरीका बदल चुका है। इसे आपका शहर या मुल्क जंग करवा के तबाह करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि इस काम के लिए तो पहले ही इसके एजेंट आपके मुल्क के अंदर ऐसा करने के लिए बैठे हुए हैं। बल्कि इसे हमारी और आने वाली नस्लों का दिमाग और इसकी सोच चाहिए, जिसे वो कब्जे में कर सके। और इसी मकसद के लिए वो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी मीडिया, कार्टून या सिंगिंग इंडस्ट्री सबको इस्तेमाल कर रहा है, और जिससे शायद ही आज हमारा कोई घर बचा हुआ हो। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि हम आखिर इससे बच कैसे सकते हैं। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि आज हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि या तो हम एक फौजी बनकर इनसे लड़ें, इनका शिकार करें, या फिर खुद से विक्टिम या शिकार बन जाएं। दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर आप शिकार नहीं करेंगे तो खुद शिकार हो जाएंगे। क्योंकि दुश्मन हर वक्त ना सिर्फ आप पर नज़र रखे हुए है, बल्कि आपका शिकार भी कर रहा है। और दूसरा अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल ईमान और यकीन, जो कि 313 के लश्कर को हज़ारों पर भारी कर देता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हों तो इंशाल्लाह फतह और कामयाबी सिर्फ आपकी होगी। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अवेयरनेस के तौर पर दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।